2 na. Midawog sa game 1 ng team Dumanog. Okay ni game 2 na. Okay na ato ang bakbakan diri ha sa Kabyabsan. Kambanay, Danau City. Sponsored ni. Major sponsor na to ani si Honorable Andy Van Melension. O SK Chairman Clark Hin Melension. Barangay officials o Melension family o SK officials. Mao na ato mga sponsors ha sa ato ang bakbakan diri. Og organized ni nila ni Jimwell Paring og ni Ayan Alcober. O servisyo Nonel. Buen 3-0 na, 3-0. O servisyo Nonel. Tuara Jobert Nonel. Orle. Ay hapit mao si Janlip. Good na maigok na. Basta ang katulang dahon out na. Okay, bola sa Team Cebu City servisyo Jobert para ano? 3-0 ha? Buen. Ono 3 na, Ono 3 in favor of team Dumanog, 2 point lead. Kini para do servisyo Jobert Misil. Ayan, may pusing na si Jobert. Out ball ang tira ni Bebe Orle. 2-3. Kini para igual servisyo Jobert Orle to Jobert. Gisagang ni Janlip. Out ball. Igual stress na, igual stress. Kini para 4, para Labaw. Ay. 4-3 na, 4-3. Oh, happy fiesta niya og mga adlaw. Diri sa sitio Kabayabsan. Danau City. Kini servisyo Jobert. Jobert may posing, gisagang ni Nonel. Jobert og Nonel binatuay. Bibirli. Bato na sa ni Jobert oh. Sakit ang mga bulas Team Cebu City oy. May bao si Nonel. Ilawom tunnel may agad, di madawat kaibigan. Side out. 5-3 oh. Kene para 4. Seb. Ay. Sakto ras counter timbre ni Jobert Marcinas. Side out. Og mang adlaw ay pizza 2. Oh, fiesta diri sa sitio Kabayabsan. Kambanay. 3 day, pizza 3. Pizza 3, pista diri grabe ako lapong placing oy. Size 3, change court in favor of Team Cebu City. 3 point lead sa Team Cebu City. This game is brought to you by Maricel Antoinette Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Og ang email ban for rent if you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Sadam, ganganganat paak ni Sadam, dive si Bibirli. When City 3 na. City 3, Labaw ang Cebu. Okay, ni servisyo Sadam para 8. Jobert. Grabe ang Magnus Jobert Side out. Shout out na yan ni Boss Ralph Villalos dia sa Lindogon Sibunga. Chardy Diaz Cordoba, shout out. Janlip serve para 4. Baby Orle sintro, sound pa ni Jobert. Gilambahang Nonel, sound lagi yapon. Baby Orle, Pitrapo, sound ni Kulapo. Ay, Jobert. Tuara. Nice defense sa Team Cebu City. Out ball ang tira ni Idol Jobert. Over na bakod. Shout out Nestor Tantog, Anjo Aliyo, atong idol kuan karaan nga manuwa ay sa si Idol Anjo Aliyo. Shout out Roldan Carcueva, shout out Minjon Binuloak, shout out
Ernie Jean Tamis. Shout out. Ay ay. Hawan pas kang manang. Marvin Pitugugo Padayog dog shout out. Charlie Milan shout out. Romy Dinoy shout out. O serbisyo dyan lip. Ay ay Sadam. 5 City ha. Ay ay sintro. Kuha pa ni Sadam. Gibaho ka ni Bibi Orley. Sao lang yapon ni Jobert. Bibuyok. Ay ay lobo pa. Ay ay diara. Uberin. Tuara nanganto na tira Jobert. Out ball. City size. 1 point lead na lang sa Team Cebu City sa tong game to. May daog sa game 1 ang Team Dumanog. Kini game to na. City size. Okay, fire in the hole. Sagang ni Sanadam. Fire in the hole. Two shot combination sa Team Dumanog. Wa na. Giba ang depensa sa Team Cebu City. Iguales City na Iguales City. Nile River ni boss Ray Amorcillo. Shout out. Sir Jonathan Arquion. Shout out. Para otso ni. Ay ay tuara skilid. Kuha pa nunil. La tuara. Buyok la po. Jobert. Tununil di ay ay. Out ball. Iguales City ha, Iguales City. Monrit Agoncillo, Jerry Cabonilla shout out. Kini para 8. Agay point, 8 City na. Junjit Ray Sambag, Rigid na Mika Rosaldia sa Kabagal nga shout out. Kini para 9 na. 8 City ha, in favor of team ay ay tuara. Kuha pag yapong batang may laban no. Pikan din speakers. Grabe oy. Di makaon makailo ang tiran ni Idol Jobert Barcinas. Noy City na. Kini para Gis. Ay ay, fire in the hole. Ay ay, sumablay. Sumablay ang tira ni Idol Jobert. Noy City, Noy City. Kini para 8. Nunil. Kulapo. Allah! La! Nasudat tira ni Kulapo. City 9, kini para Gis. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Orle, ayay, lobuha. Sakto, raslatos. Agay, tuhok mo di dyan, gikam-kam ni Sadam. Awa kariyak ang depensa sa Team Dumanog. Boslot. 0 City na. Para panay. Kulapo. To Bebe Orle, Lobo. Janlep layat, gitubag sa layat ni ay ay Boslot. Boslot ang overhead sa Team Cebu City. Kini para 8, serve Bebe Orle. Nonel to Idol Jobert. Jobert again. Reset combination ni Job. Ay ay, gibuk-buk na si Jobert. Gilataan mayos Jobert oh. La, balik depensa. Imog yabon na Jobert. Allah. Kaniha. Gauwan ang mga bala ang Team Dumanog. Tapay ay, umirin ko lang po. Out ball. Zero City, kini para 11 na. Janrel Canonio, shout out. Servisyo Sadam. Jobert. To Bibi Orle. Kulapo. Pasadas pa, tira Kulapo. Out ball na. Out of coverage lagi. Kahoy. Dinagin ang balik, kahoy naman na. Nabalik na ko, nagpapula. Servisyo Janlep para 8. Gikap-kap ni Sadam. Janlep, lamba. Out ball. To agsik ang bola ni Kulapo.
Wala ko dadaan bang. Araw ka po sa bumbana, kaon na sila ko. Otso, kini para 9. Baby Orly. Nice defense si Baby Orly sa kanto. Ay, labay na. Out ball. 9-0 na 9-0 na sa atong game to. Migo ko dang team Dumanog. 1 point lead na lang sa team Cebu City. Kini para igual servisyo dyan left sa Dan Lobo. Gilapdusan ni Baby Orly sa gang Nicolapo. Overhead. Kuha lang gyapon ni Nicolapo. Baby Orly. Tuarag yatag. Ay, nilapos to magos ang tira ni Baby Orly. Butas ang gitna sa team Cebu City. Iguales Gis na kini para 11 para labaw sa team Dumanog. Tuara. Panay na niyang Dumanog. Jobert. Pungasi ang mga tira sa batang may laban. Pero gisagang ni Idol Jobert Marcinas. Iyay tara, Lobo. Lobo, balon. Ay, tara. Ay, Janlip. Kariskyo si Idol Kulapo. 1-0. Oh no. Gis, 11 Gis. 11 Gis na. Score sa game 1 ha. 11 Gis for the win na ang team Dumanog sa atong game to. Best of 5 niya itong duwa ha. Di pa sila ma-champion na ni kung ipiber mo daog sila ani. Kaya best of 5 ni. Kulapo. Ay, tuara Jobert. Tuara gapunga sinambula sa team Dumanog. May bawas ang team Cebu City. Ay la sintro, sao na gyapon. Side out. Out ball na. Oy, natalaw sa bola. 11 Gis ha, 11 Gis. Oy, lum-lum. Okay, back to the ball game. 11 Gis, kini para iguales 11. Servisyo Kulapo. Jobert, tuara. Out ball ang tubag ni Nonel. Onsi iguales na para Baus. Para daog na ang team Cebu City sa game to. Game 1 midaog ang team Dumanog. Kini game 2 para daog na ang team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Quitis. Ay, toko ni Sadam. Nice defense ni Baby Orly. Ay, daog na. Daog na ang team Cebu City sa game to. 1-1 standing. 1-1 atong standing ha. 1-1 atong standing. Best of 5 ang atong duwa dire.